أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم بتغينا لك كان كيسنك أن يرمى جينك بدنا تورما إبليس دي كد أنا نفمق بلغلنا وتمنى كما غبارو بلغلنا من الله تعالى تبارك ما يعلم من الدين هنا اللبول تكدو لا هرهن كرن كرلي تكدو يا ربي أكننا بلغلن دو أكهن كرن كرل كننا ننوي أرجني كنيما نكيتنا فاقوك يا أن كنت كنو محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا تدين بلغلي أنا مغو تقرأ على نبارا يمن كي كتا سالك يا مدوم أم باو بلغلن فني هنا فلكان ينكيسي فلكان يفلكان من كفتا فلكان بلغلن ni ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an singaranga walanda kena kono walanda minne adeda aw ma araba wa araba nabi nyoma ka kita de koddo nabi nyoma ka kita sigida bi wolon fla ani segina an sigara o kena kono bi mulko Suleiman ni oye sayidina Suleiman alayhi salam aka kita sigida worna an sigara o kena kono bi aw dengena aw ka kalanden ve Musa Hamid di porogone kababu mako malila gorpo islamiki kanda siraka ani gorba kemena ani mimbe nabi mo ka kisa taran fere kadi nyomma ni walanda kelen beteme arado islamiki alma fazil la burkina faso konanna ni walanda kelen beteme arado albayano kon ko bari jamana na dina wondene ni walanda kelen beteme muna MDC ka city bele ka l'amerika jamana na yuti sanfala la anga foli bene kata an file bawni an lame bawnan kanu baw bele gelen yoro wala an sigara mulku Suleimana alayhi salam aka kisa sigida woron na odde flani ya ambulu arabat min awya me mulku Suleimana alayhi salam aka bululan nege ko kibar yaw aw usra fokata bila aka jina soita nan aw ulu bele gelen ka kibar yaw aw usra o kita konanna fokata bila Haruta ani Maruta uluka kisawu ayu usra wala bi belegeren ki tlo yengene jonika allame bi kisawu hinabe akona bi kisawu makaricha mande be akona kadaka ambala ka gere mulku Suleiman alayhi salam aka wakati laban kononanna ambika do mulku Suleiman aka saya ko kibar yawdilla kadaka duniyati toyoro ye imana dinya belegel mara o kofe saya o koni de beide ina fa Allah ta'ala ya fa qur'ana konanna kullu nafsin za'iqatul maut ni kelen na belegel o koni o bi saya koni nene wala mulku Suleiman ayyin qobba minu ke o belegel ko fa la fe min bena mulku Suleiman koni sara o ye saya yedde ayi jino mara ayi hadma de mara ka gi kono fe mara ka kono koni mara ka warawu mara mulku Suleiman danven fenwo fembe to makolo sanfala la ani mimbe gi kono nanna mulku Suleiman yo belegelen koni mara o belegelen ko fala la fe mimbe na Suleiman koni soro o de yesaya yede ina fa aw bena metro ya menna qur'ana bala ka la kali to ya me aw bena o soro wala aya dan Suleiman ayeka boko ta ma ayo oke ayi duniya bele gelen koni mara ana konana fembe wode kama dundo mulku Suleiman ayayin Allah ta'ala koni be ko an tigi ala ika se koni dine ma neka danven bele gelen koni balu dogo kun kelen konana na Allah ta'ala ko Suleiman ma a itise gane Allah ka danven itise ko balu dogo kun kelen konana de ne Allah ta'ala yese di imma kinya de na Allah ta'ala ya fanga koni di imma na Allah ta'ala ya nafulo koni di imma na Allah ta'ala ya se koni di imma ibise danfen belegele na mimbe duguma kolo koni sanfala la belegele be de kamara kono o yekiye me ne Allah ta'ala ka danve wo itize ka jonu u ka dayiri me yede o katlila fana fuka tabla o ka surafana fuka tabla o ka daraka itize ka jonu o yede Suleiman ko Allah ta'ala ma ola
mbise ka tile saba mbise ka o sɔrɔ wa ka danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka jɔni o ka balo kɔni ye min bɛ dugumakolo kɔni sanfɛla la ya Allahu ta'ala ko Sulemana ma itise ne Allahu ta'ala ka danfɛnw o ka bɛɛ yirimɛ bɛ ne Ala kelen de bolo o ti danfɛn bolo danfɛn tɛ se ka jɔni o ye dɛ Sulemana ko Allahu ta'ala ma ko o la i ka tile kelen kɔni di ma nga danfɛnw nga o balo o ka tilela fana o ka sura fana o ka ayiwa daraka a bɛɛ ka bɔ ni Sulemana kɔni fɛ o i k'o se kɛ ne ye dɛ Allahu ta'ala ko Sulemana ma i ye tile kelen i ye o di i ma nga Sulemana i k'i labɛn o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen masa Solo a ye jinɛw a ye o bila tobili kɔni na jinɛw bi tobili la hadamadenw bi tobili la ne ka dumuni ne ka o labɛn ne ka kongo kɔnɔna dugu kɔnɔna k'a bɛɛ lajɛlen kɔni fa dumuni na dumuni bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Allahu ta'ala ye don min di Sulemana ma ko o don kɔni a danfɛnw bɛɛ lajɛlen o ka gɛrɛsigɛ kɔni bɛ Sulemana kɔni de bolo o bɛɛ kɔni ka bɔ ni ka taa daraka kɔni dun Sulemana kɔni fɛ o ka taa tilela fana kɔni dun a fɛ surafana fana o ka taa a dun a fɛ Allahu ta'ala ye o ordre kɔni di danfɛnw ma ka kɔn o ye Ala ye san kelen kɔni di a ma ka bɔ ko a ka labɛn kɔni kɛ a ka dumuniw tobi a ka labɛn a ko o kɔni tɛ bakɔrɔ kɛ jinɛw olu ka teli tobili kɔni fɛ hadamadenw ka teli tobili kɔni fɛ wo kɔni ye tobiliw kɛ ne ka kongo kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ dumuni tasaw ye ba kɔnɔnaw ne k'o bɛɛ lajɛlen kɛ dumuni tasaw ye ka bɔ ko Allahu ta'ala ka se o ka bon jinɛw ye san kelen kɛ ka dumuni tobi adamadenw fana olu ye san kelen kɛ ka dumuni kɔni tobi ka fan bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ dumuni tasa ye i mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ bɛn ni Sulemana ka dumuni tasa dɔ ye o kɛli kabako a y'a dɔn ka fɔ ko Allahu ta'ala ye don min di Sulemana ma ka fɔ ko o don danfɛnw n'u ye minnu bɛ dugumakolo kan ani minnu bɛ ji kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kɔni ka dayirimɛ kɔni bɛ Sulemana kɔni bolo a ye ordre kɔni di danfɛnw ma ka fɔ ko nin don na ne Allahu ta'ala ye aw yamaruya ka fɔ ko aw ka taa dumuni kɔni kɛ Sulemana kɔni fɛ o kɛlen a y'a dɔn ka fɔ ko ji kɔnɔ danfɛnw olu bɔra o tɛmɛnen kɔ danfɛnw minnu bɛ gɛrɛ kan olu bɔra a hadamadenw na a jinɛw a n'a waraw a n'a kungo kɔnɔ sogow ani jɛgɛbaw minnu bɛ ji kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni ayiwa u bɔra u bɛ deli ne k'o ka dayirimɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na bɛɛ bɔra ka taa o yɔrɔ la i ye i ka dayirimɛ ɲini yɔrɔ la o kɛlen sɔgɔmada fɛ n'o ye daraka dun waati jɛgɛ belebeleba dɔ ni o ye ji kɔnɔfɛn ye min bɛ ji kɔnɔ o bɔra o bɔli o ye Sulemana ka san kelen dumuni tobili ni ka o lajɛ k'a fɔ Sulemana ye a dɔn ka fɔ ko ye danfɛnw tɔɲɔ dɛ a y'a dɔn ka fɔ ko ni min filɛ nin ye nin ti ne ka daraka bɔ nin tɛ ne ka lɔgɔma ɲɛ kelen yɛrɛ bɔ ka d'a kan diɲɛ don o don e ye san kelen min kɛ ka dumuni min ɲɔgɔnna labɛn Allahu ta'ala bɛ nin ɲɔgɔnna a b'o o de di ne ma sɔgɔma ne ka ɲɔgɔnna di ne ma tile fɛ ne ka ɲɔgɔnna di ne ma su fɛ ni ɲɔgɔnna n'o ye e ka san kelen i ka jinɛw n'i ka hadamadenw ye dumuni minnu labɛn san kelen kɔnɔ ko danfɛnw bɛɛ de kelen bɛna ka na a dun ni k'a tɔ to nin ti ne bɔ yɛrɛ kuma ti maa wɛrɛ ma
o kelle danfe on to bele gelen fana ye ni ji kono fini ka fle ko mi ya fa o ye choya menna ka boko danfe on minu be ji kono o de kacha animi mbe gereka ji kono fi on de kacha kadaka on be duguma kolo men kanu ye ambe planeti men kan yeta a duguma kolo jala o manca jibi yɔrɔ minnu na o de ka ca ni dugumakolo jala ye ji de kɛnbɛ ne ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen koli wa ji yɔrɔ o kɛnɛ de ka bon ne ka tɛmɛ gɛrɛnkana ye o la danfɛn dɔw bɛ ji kɔnɔna na hali sisan adamadenw ma se ka olu ye u ɲɛna fɔlɔ o la a y'a dɔn ka bɔ ko nin danfɛn belebeleba in dɔw ko jɛgɛ de don dɔw ko danfɛn dɔ kɔni don o kɔni bɔra ka na nin kuma kɔni fɔ ko olu caman de bɛ ji jukɔrɔ don o don Alahu Ta'ala de ni ɲɔgɔnna saba a bɛ o nɔgɔya u ye n'u o ye ka bɔ ko sɔgɔmada daraka o ye Sulemana ka san kelen dumuni tobili u b'o de kɛ daraka ye u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen u ka tilelafana fana o ye nin ɲɔgɔnna ye u ka surafana o ye nin ɲɔgɔnna ye o ye olu kelen kelenna dɔrɔn de ye fɔlɔ danfɛn tɔ sen tɛ o la o kɛlen Sulemana a y'a ka jinɛw kɔni filɛ adamadenw ye ɲɔgɔn ɲɛda filɛ ji kɔnɔfɛnw ye ɲɔgɔn ɲɛda filɛ o kabakoyara nin danfɛn belebeleba in ka kuma kɔni na o kɛlen mun de bɛna kɛ Sulemana ko a ma ko e ye nin kuma min fɔ nin ye walasa an ka se ka da nin na fo e ka se ka ne ka san kelen dumuni tobili i ka se ka dun k'a ban fɔlɔ kɛ nka k'a fɔ i da la ten ka fɔ ko i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen kɔni dun an ma da o la fɔlɔ koyi o kɛlen kabako nin ji kɔnɔfɛn belebeleba in a ko danfɛn tɔw ma a ye n filɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a y'i labɛn a ye Sulemana ka san kelen dumuni tobili a y'a dumuni a n'a tasaw a n'a dagaw a y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'o kɛ lɔgɔma kelen ni k'o bila da kɔnɔ ka sɔrɔ k'a ɲɛ wa Sulemana kɔni na o Sulemana ma wa Alahu Ta'ala bɛ nin ɲɔgɔnna de nɔgɔya ne ye tile kɔnɔ siɲɛ 3 ne ni tɔw minnu bɛ yen tɔw jɔlen filɛ nin ye olu ye u ka ɲɛmɔgɔ de ye ne ye an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen min bɛ ji kɔnɔ Alahu Ta'ala de nin ɲɔgɔnna 3 a bɛ o de nɔgɔya an ye Sulemana kabakoyara danfɛn tɔw kabakoyara jinɛw kabakoyara hadamadenw kabakoyara o dabali banna nin danfɛn in na u ye masaya sigi ka taa Alahu Ta'ala ma kabako o kɛlen Sulemana a ye sujudu bi Alahu Ta'ala ye a ko rabbi ikfirli tiga ala e ka yafa ne ma koyi wallahi hadamaden tɛ se ka a yɛrɛ balo jango ka taa se danfɛn tɔw ma ni Alahu Ta'ala ka jɛn tɛ o la Sulemana a ye Alahu Ta'ala fo ne ka ala barika da a ye sujudu bi ala ye danfɛn tɔw o don na bɛɛ kɔni tilela kungo la koyi o la Alahu Ta'ala ko wa qalilun min ibadiy shakur Sulemana a ye Alahu Ta'ala fo ne ka ala barika da ko ala ka masaya danta la ala ka fanga danta la ala ka se danta la dɔ farila a ka limaniya kan a y'a dɔn ka bɔ ko dɔ farila bɛɛ lajɛlen ka limaniya kan o don Alahu Ta'ala ka se o de la a ko kuranɛ kɔnɔ ale ka danfɛnw ale de bɛ k'o balo o kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni de yirime bɛ ale Alahu Ta'ala de fɛ e kana ban ka den caman sɔrɔ ko o baluli ko o bɛna gɛlɛya i ma ko o baluli bɛ Alahu Ta'ala de bolo
o ti danfɛn bolo hali yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ balo kuma ti danfɛn ɲɔgɔn ma Allahu Ta'ala de bɛ an bɛɛ lajɛlen kɔni dayirimɛ kɔni di an ma danfɛn o danfɛn kɔni bɛ dugumakolo kan a bɛɛ lajɛlen kɔni dayirimɛ bɛ Allahu Ta'ala de bolo o la Suleiman alayhi salam a ye nin koba min kɛ ani nin na ɲɔgɔnna caman an da tɛ se ka se a bɛɛ ma an n'a sɔrɔla ka fɔ ko dɔw kɛn bɛ ka ninnu kɛ Israiliyatuw de ye n'u ye nin kisɛ ninnu ye wala a y'a dɔn ka fɔ ko Suleiman alayhi salam a kɔni ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni mara diɲɛ bɛɛ lajɛlen marabaga 4 de don hadamadenw na fila ye silama ye fila ye kafiri ye min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen mara frontière tɛ o ni danfɛn ni ɲɔgɔn cɛ n'o o ye diɲɛ kɔnɔ ye kafiri fila ye jɔn ye o de ye Bukta Nasser Ala ka danga b'a kan ale ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen mara o tɛmɛnen kɔfɛ Namurud bun Kan'an ale fana a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen mara olu fila de ye kafiri ye min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni mara Ala ka danga b'u kan o tɛmɛnen kɔ silama fila min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen mara o de filɛ nin ye ne o ye Zulkarnain ni o ye masa Zulkarnain min ye Ya'juj ni Ma'juj datugu ale fana ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen mara diɲɛ kɔrɔ n'a tile bi a y'a bɛɛ mara o tɛmɛnen kɔfɛ a naanina o de ye Suleiman alayhi salam ale fana ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni mara ale ka mara in o de bonyana o de fanga bonyana ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ta kan dɛ an b'a la ne ka o ka kisaw de lakali aw ye an nana ka se muluku Suleiman na a ka fatuluko kibariya an bɛna dɔɔni ɲɛfɔ aw ye o la ka d'a kan adamaden o adamaden min bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ ban i bɛ sa o la saya ye Ala ka kiraw sɔrɔ saya ye nabi ɲumanw sɔrɔ saya in a tɛna an si to wa saya in fana tɛ kojugu ye koyi k'a fɔ ko i ye mɔgɔba ye i ye mani ye saya in tɛ pan i kunna i ye Ala ka mɔgɔ ɲuman ye o i tɛ Ala ka mɔgɔ ɲuman ye saya in tɛ pan i kunna ka d'a kan ni mɔgɔ ɲumanya kɔni de don ni o de bɛ to i tɛ sa Ala ka kiraw olu tun tɛna sa nka i bɛna ye ka fɔ ko saya tɛ o ye saya tɛ lebu ye saya ye latigɛ de ye Allahu Ta'ala a ye an bɛɛ lajɛlen lana duniya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ni i ka don bɛɛ ni na don bɛɛ ni ta don o la Suleiman alayhi salam a ka wagati o b'a la ka gɛrɛ dɔɔni dɔɔni a ye nin kobaw minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mun de bɛna kɛ o ye saya de ye dɛ Suleiman n'a ka saya o kɛra kabako belebele de ye ka d'a kan Suleimana tile la adamadenw kɛn bɛ ne ka jinɛw n'u k'o minɛ ka kɛ ko wɛrɛw ye u yanna ko jinɛw bɛ se ko dɔw la u yanna ko jinɛw u bɛ ko dogolen kɔni dɔn Suleimana ka saya Ala y'o kɛ kabako ye ne ka adamadenw kunu ka yɛrɛ adamadenw na ka bɔ ko jinɛw tɛ foyi ye jinɛw tɛ fosi dɔn ko dogolen na u tɛ sini dɔn u tɛ sini kɛnɛ dɔn u tɛ fosi dɔn wala Allahu Ta'ala ye o yira an na muluku Suleiman na ka saya kɔnɔna na Allahu Ta'ala b'a lakale Kuranɛ kɔnɔ suratu Saba'i la falamma qadayna alayhi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atihi falamma qarra, tabayyanat al-jinnu
أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. الله تعالى كان يقرأنا قرآننا ملك سليمان أكاس يكو كبار الله على بالك ليكوت منا منا ni anw ka latigɛ ni o bolila Sulemana kanu ye saya ye. Sulemana fatura ni ka san kelen kɛ ka sɔrɔ a zinana hadamaden si ma dɔn ka bɔ ko Sulemana kɔni fatura dɛ. O ko maa si ma Sulemana ka saya kibaruya fo n'a kɛra buba ka o kɔni de ye Sulemana ka saya kibaruya kɔni lase jinɛw ni hadamadenw bɛɛ ma. O y'a lase cogo di o de ye ka bɔ ko Sulemana alayhi salam a ka bere min n'a tun sinsinnen bɛ o kan a ye jinɛw kɔni bila baara la. O bɛ baara la, dɔw bɛ nɛgɛ la a bolo. A ka bere o ko buba de ye o dun fo ka taa bere in kɔni bɔ ka bin. Sulemana alayhi salam a tun kɛnbɛ ne ka sinsin bere in kan. Bere in binni ko jinɛw y'a dɔn o la ko Sulemana ti ɲina. Kuma caman bɛ yɔrɔ in na dɛ. Wa hadamadenw fana y'a dɔn ko jinɛw k'o tɛ fosi dɔn ko dogolen na. N'u tun b'a dɔn ka bɔ ko Sulemana fatura ka nin hakɛ jan kɛ san kelen kɛ. Sulemana kɛmɛ k'o bila lajaba min na ɲangata min na o tun tɛna to a kɔnɔ dɛ. O tun na boli nka o bɛ siran Sulemana ɲɛ. N'u bolila bɛɛ a b'u ɲangata komi a bɛ deli k'a kɛ u la kɔrɔli la cogoya min na. O de y'a to a y'u bila baara kɔni na. A kɛlen k'o bila baara la a yɛrɛ sigilen bɛ a b'u k'u filɛ. O kɔni ye bɛɛ baara la o. Sulemana alayhi salam a fatura ka san kelen kɔni kɛ. Jinɛw m'a dɔn ka bɔ ko Sulemana fatura fo bubaw de ye a ka bere kɔni dun bere binni o sɔrɔla k'a dɔn ka bɔ ko Sulemana ti ɲina. O la adamadenw ni jinɛw n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ adamadenw de bɛ jinɛw kɔni da. Fɛn caman na i n'a fɔ Sulemana tilela o ɲɔgɔnna kɔni kɛra. Egdame kɔni kɛra jinɛw ni hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Baligisa ka sɛɛse kɔni nali la an tɛmɛna a kisa la. Waati min ni Sulemana ko jinɛw ni hadamadenw bɛɛ ma jɔn de bɛ yen min bɛ se ka na ni Baligisa ka sɛɛsi ye yan sisan. Jinɛw olu ye ɲɔgɔn ye o ka lɔnniba belebele min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Ifiritu. Ale de ye jinɛw ka lɔnniba belebele ye o don kama. Ale ko o bɛ se ka na ni sɛɛsi nin ye n'o ye Baligisa ka sɛɛsi ye ɛrɛ kelen kɔnɔna na ko ale bɛ se ka na n'o ye. Ko hadamaden Alahu Taala ye dɔnni di hadamaden ma n'o ye ka bɔ ko Asi bun Barkiya. Ale ko jinɛw ka soma Sulemana e ka ordre di ne ma sisan Baligisa ka sɛɛsi bi i sɔrɔ yan si kɔnti kelen. Jinɛw y'a dɔn o la ko hadamadenw bɛ o ni dɔnni hadamadenw ka dɔnni ka bon n'o ta ye. Jinɛw y'o dɔn o don. Hadamadenw ka sengo la o ka bon n'o ta ye. Jinɛw y'o dɔn o don. Ka d'a kan olu ko u ka lɔnniba bɛɛ an'u ka dɔnta bɛɛ u bɛ se ka na ni Baligisa ka sɛɛsi kɔni ye ɛri kelen kɔnɔ. Mais seconde kelen kɔnɔ u tɛ se ka na n'o ye dɛ. Nga adamaden o do ko o bɛ se ka na n'a ye seconde kelen kɔnɔna na wa o y'a kɛ jinɛw y'a ye adamadenw y'a ye bɛɛ y'a ye. Alahu Taala y'o lakale an ye kuranɛ kɔnɔ min b'a yira an na ka fɔ ko jinɛw o tɛ fosi de dɔn ko dogolen na dɛ. Alahu Taala de bɛ ko dogolen dɔn n'a bɔra a ye ko dogolen min yɛrɛ hadamaden min ma. O la a y'a dɔn ka fɔ ko Sulemana alayhi salam tumana min nana ka saya kɔni nana surunya. O Sulemana kɛlen ne ka Baitul Muqaddasi ni ko o jɔ. O jɔli kɔfɛ
aka waati o suriyale a y'a fɔ mɛlɛkɛle mawtu ye n'o ye saya mɛlɛkɛ ne bɛna ne ni minɛ don min na i ka ladɔnniya a la joona n bɛna ko dɔ kɛ o ka kɛ kabako ye ka hadamadenw n'u k'o kala ko jinɛw k'o tɛ fosi dɔn o tɛ ko dogolen dɔn ka da ka hadamaden caman de tun kɛn bɛ ne ka jinɛw kɔni kɛ k'u bɛ ko dogolen kɔni dɔn o kumaw kɔni warala fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko jinɛw bɛ ko dogolen dɔn walasa hadamadenw k'a dɔn ko jinɛw tɛ ko dogolen dɔn Sulemana a ye fɛɛrɛ min tigɛ o ye nin de ye kuma surunya bolo ma Sulemana ka saya waati o surunyara min kɛ mɛlɛkɛl mawtu nana ka kunnafoni ka fɔ ko a Sulemana i ka dati a bɛ ban ka bɛn nin don in ma kira o ciden o ciden i tɛ fatu ka bala i la dɛ saya mɛlɛkɛ a bɛna jɛn ɲini i fɛ fɔlɔ n'o ye cidenw ye cidenw ka fatu ko cogoya ni anw taw tɛ kelen ye jɛ bɛ ɲini olu fɛ n'o ye Ala ka ciraw ye o la tumana min na ni Suleman alayhi salam a y'a dɔn ko ale bɛ fatu nin don in na a sɔrɔla ne ka jinɛw n'o ye jinɛ suetanaw a ye caman don nɛgɛ la min ye banbaciw ye a ye caman fana bila baara la a ye o bila pɔn dilali la o pɔn dilali a bɛ wagati jan a b'o ta ani baara wɛrɛw la a y'o bila o la Suleiman alayhi salam a sɔrɔla ne ka taa a ka mihrabu kɔnɔ n'o ye a ka alabato so kɔnɔ a ka alabato so in vitiri de don Suleiman alayhi salam a bɛ ka alabato ye ka da kan ciden o ciden o b'a sɔrɔ alabato yɔrɔ wo b'i bolo i bɛ alabato yɔrɔ min na dɔw ko bayitul mukaddasi yɛrɛ kɔnɔna o ko yen de don a kɛlen ne ka bayitul mukaddas ne k'o jɔ ne k'a ban a kɛlen k'a dayɛlɛ a dayɛlɛlen kɔfɛ a tora alabato la yen o y'a sɔrɔ a ye jinɛ sotanaw banbanciw a ye o bila baara la baara gɛlɛnw a y'u bila o la a kɛn bɛ ne ka dɔw fana don nɛgɛ la k'u bila kaso la Sulemana a y'o kɛ a ye bayitul mukaddasi a y'o jɔ ni sanu ni lu'ulu'u ni marijana ye a bɛ lahalaya min na bi o tɛ dɛ o tɛ Sulemana ka jɔ cogoya ye dɛ u y'o ci ne ka fɛn ɲɛnamaw minnu tun Sulemana ye min kɛ bayitul mukaddasi la n'o ye anw silamɛw ka misiri filanan o de y'o ye alkaaba kɔfɛ o de bɛ yen n'o ye alakira kisi nɛɛma bɛ a ye a tɛmɛna misiri min na ne ka taa Alahu Taala fɛ n'o ye a ka sanga yɛlɛ su o kɛra yɔrɔ min na sangaba o yɛlɛyɛlɛla o de yen de n'o ye bayitul mukaddasi ye nabi ɲuman caman kaburu bɛ o yɔrɔ de la n'o ye Falasitini ye n'o ye bayitul mukaddasi o misiri a y'a dɔn ka fɔ ko Suleiman alayhi salam ale de ye a jɔ k'a ban pewu ne k'a dayɛlɛ a kɛlen ne ka to alabato la tancogo la a tilala ka alabato la a taara i sigi a taara ka t'i sigi a ka galaka kɔni kan bere kɔni bɛ a bolo o kɛlen mɛlɛkɛl mawtu o y'a ka baara kɛ muluku Suleiman alayhi salam a ye diɲɛ to a kɛlen ne ka diɲɛ to a ma lamaga a ma foyi a sigilen bɛ a ka sɛti kan bere minɛnen b'a bolo jinɛw olu bɛ baara la a bolo a ma u labila ka da ka jinɛw bɛ sira Sulemana ɲɛ kosɛbɛ n'a ye min bila baara la n'i ma sɔn a b'i don nɛgɛ la k'i bila kaso la k'i ɲangata Alahu Taala ye o se kɛ muluku Sulemana ye o kɛlen Sulemana alayhi salam
saya kɔni o ye Sulemana kɔni sɔrɔ tantogo la a sigilen a ka galaga sɛsi o y'a sɔrɔ a ye tilala a ka alabato la saya y'a sɔrɔ tantogo la mɔgɔ ti gɛrɛ a la jinɛ ti gɛrɛ a la n'a b'a ka alabatoyɔrɔ la kana kalo kelen kɛ o ma Sulemana ye kɛnɛma o ma kumakan mɛn kana kalo fila kɛ o ma ye kana kalo wɔɔrɔ kɛ o ma ye kana san kelen dafalen ye ni k'o kɛ o ma Sulemana o ma ye o ma kibaru mɛn a b'a ka alabato so kɔnɔ a ti ku hadamaden na a ti ku jinɛ na ni Sulemana n'a b'a ka alabato so kɔnɔ i ka gɛrɛ ye o la Allahu Ta'ala b'a lakale cogo min na o ko buba o de ye Sulemana ka bere o de y'a dun ne ka dugumala dun fo ka taa bere in bɔ ka bin o fana dɔnna cogo di kuma caman fɔra o yɔrɔ la dɔw ko jinɛw o nana ka fara fara ɲɔgɔn kan Sulemana ka alabato so kɔni da la dɔw ko e ka do ka filɛ o tora ɲɔgɔn sɔsɔ la ten o ko Ibilisa n'o ye Shetana ye Ala ka danga b'a kan o kɔni de donna n'o bi don fana o bi tɛmɛ de a ti kɔ a la a ka Sulemana kɔni filɛ n'a ye Sulemana filɛ o yɔrɔnin bɛɛ a bɛ jeni tasuma la tasuma b'a jeni n'o ye Shetana ye nka a bi boli vitesse la a bi tɛmɛ o kɔni de bolila vitesse la o tɛmɛna ayiwa ne ka taa o tɛmɛnen kɔ a tilala ka segin a ma mankan mɛn a ma kumakan mɛn a bi sabanan sɔrɔ yɔrɔ min na a y'a sɔrɔ Sulemana ka bere o donnen don a bolo a y'a filɛ Sulemana a y'a Sulemana filɛ a y'a sɔrɔ a ka bere kɔni o binna ka bɔ a bolo a sɔrɔla k'a dɔn ko Sulemana tinina a sɔrɔla ka taa jinɛ tɔw kunnafoni ko masakɛ fatura koyi n'o ye Sulemana ye a y'a yɛrɛ ta a y'aw yɛrɛ kan hɔrɔnya o ko jinɛw y'a dɔn o yɔrɔ la sa o ko Sulemana ko a tinina ko a fatura o y'a sɔrɔ a fatura ka san kelen kɛ ka sɔrɔ o m'a dɔn bubaw o kɔni de ye a ka bere kɔni dugumala dun fo ka taa o bi dɔw y'a lakali nin lakali cogo ye in na Allahu Ta'ala a'lam o la o kɛlen jinɛw sɔrɔla k'u yɛrɛ ta nga o ye bubaw o y'o barakada ni mun ye o ko bubaw ma ni a tun sɔrɔla aw bɛ dumuni de kɛ an tun na di aw ma dɛ ka d'a kan aw ye an bɔ bolo la aw de y'a yɛrɛ ka bɔ ko Sulemana fatura aw de ye Sulemana ka bere ka dugumala dun fo ka taa bɔ ka bin n'o tɛ an tun t'a kalama ko a fatura koyi nka an tun b'a fɛ ne ka aw barakada an b'aw barakada ni mun de ye bubaw fana ko jinɛw ma aw ka an kɔni waleɲuman dɔn ni fɛn min ye an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka ji ni bɔgɔ kɔni sɔrɔ ne k'an ka so jɔ k'o kɛlen o de y'a to buba a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ji sɔrɔ yen a bɛ bɔgɔ fana sɔrɔ yen ne k'a ka so kɔni jɔ k'o fana sɔrɔla tan cogo de la dɔw ka lakali cogo la ko bubaw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a sɔrɔ ni bɔgɔ tɛ yen k'u bɛ bɔgɔ kɛnɛ sɔrɔ u bɛ ji fana sɔrɔ n'u k'u ka bɔgɔ kɔni nɔɔni n'u k'u ka so kɔni jɔ k'a sɔrɔla nin de fɛ ka d'a kan jinɛw y'o waleɲuman dɔn ni nin de ye nka a dɔnna cogo di ko Sulemana faturu ye k'o ye san kelen bɔ Sulemana ka bere u ye dunni min d'a kan san kelen kɔnɔ n'o ye bubaw ye u tilala ka bere ta
kabila bubaw kɔrɔ u ye san kelen u y'a dun u ye san kelen min kɛ ka dun fɔlɔ ani u ye san kelen min kɛ ka dun filanan u y'a bɛɛ suma a bɛɛ lajɛlen ye kɛra kelen ye o de y'a to u y'a dɔn ka bɔ ko Sulemana fatuli a ye san kelen kɛ ka sɔrɔ adamadenw m'a dɔn jinɛw m'a dɔn ko Sulemana fatura k'a yira adamadenw na ko jinɛw u tɛ ko dogolen dɔn a dabɔkun de ye o ye. Sulemana a fatura ni ka si to san 50 ani san 2 san 50 ni san 2 Sulemana fatura ni ka si to o la a ye fanga ta ni ka si to san 10 ani 2 a fa ka fatuli kɔfɛ n'u ye Dawudi ye a ye fanga kɔni ta ka si to san 10 ani 2 o kɔfɛ a ye san 40 a ye o de kɛ ne ka fanga kɔni mara ne ka mara kɛ Sulemana a ma si jan sɔrɔ a ye san hakɛ min sɔrɔ o de san 50 ani san 2 y'o de balo dugumakolo sanfɛla la ne ka nin ko baw ni k'o bɛɛ lajɛlen kɛ nin kɔnɔ Ala ka latigɛw de don innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah ta'ala ko a ye fɛn bɛɛ lajɛlen di mulku Sulemana ma a ka mara kɔnɔna na wala Sulemana alayhi salam a ye san 40 a ye o de kɛ fanga la ne ka jinɛw ni hadamadenw ka danfɛnw n'u k'o bɛɛ lajɛlen kɔni mara o kɔfɛ a fatuli u y'a su don Falasitini kɔnɔ n'o ye Baitul Muqaddasi misiri min bɛ yen Sulemana ka kaburu bɛ o yɔrɔ de la wala a y'a dɔn ka fɔ ko diɲɛ in ye nin de ye o kɔfɛ ko minnu ni o bɛna tugu nin na ni Ala sɔnna ma aw bɛna o sɔrɔ nabi ɲuman caman nana Sulemana kɔfɛ an bɛna an da don o fana na wagati nataw la Sulemana alayhi salam a tɔgɔ nana Kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 17 a tɔgɔ bɛ Kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 17 n'o ye Sulemana bun Dawud Sulemana min n'a ye kobaw caman a y'o kɛ an y'a ka cikaw an ye kunbabaw de ta ni ko ɲɛfɔ aw ye n'o tɛ caman bɛ an ma min ɲɛfɔ aw ye caman fana bɛ Israiliyatu de don mɔgɔ ti a tiɲɛtigiya i t'a nkalontigiya i b'a lamɛn ten wala o dɔw an ye o lakali aw ye Kuranɛ y'a lakali cogo min na fana an ye o lakali aw ye ya Rabbi an b'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ Ala ka an bɛɛ sababa ma nka a y'a dɔn i kɛra masakɛ ye i ka Ala bato i kɛra nafolotigi ye i ka Ala bato i kɛra fantan ye i ka Ala bato ko diɲɛ tɛ to yɔrɔ ye mulku Sulemana ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen mara ni nafolo de don i ka nafolo o tɛ Sulemana bɔ a ye Allahu Ta'ala bato a ma fili Ala ma ni jɔyɔrɔtigiya de don i ka jɔyɔrɔtigiya i ka faamaya o tɛ Sulemana ta bɔ nka Sulemana nin bɛɛ lajɛlen kɔ a ye Allahu Ta'ala dɔn a ye Ala bato ni tɔgɔtigiya de don tɛ Sulemana bɔ wala lahara don ni e ko fɛn min ye e bali Ala bato la i ka nafolo de don Sulemana bɛ yɛrɛ i la i ka nafolo tɛ Sulemana bɔ o ma fili Allahu Ta'ala ma ni i ka jɔyɔrɔ de ye i fili Ala ma Sulemana ka jɔyɔrɔ bɛ yɛrɛ i la lahara don i ka jɔyɔrɔtigiya i ka faamaya i ka mara o tɛ Sulemana ta bɔ wala Sulemana a ye diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen de mara a bɛ tagama fiɲɛ fɛ e furadama i ka faamaya kɔnɔ i ma deli ka tagama fiɲɛ kɔni fɛ fɔlɔ mais Sulemana a ka yɛlɛnkɛfɛn o ye fiɲɛ de ye wala Sulemana a ka masaya ɲɔna Allahu Ta'ala ma deli k'a di danfɛn ma ka tɛmɛ wa a ma ɲɔgɔnna fana di danfɛn ma Sulemana kɔfɛ Allahu Ta'ala bɛ ka o de lakali Kuranɛ kɔnɔ Sulemana fana y'o de ɲini Allahu Ta'ala fɛ i mana fɔ ko i ye fɛn o fɛn ye lahara don a dɔn ka fɔ ko i ɲɔgɔnna dɔ bɛ yɛrɛ i la ni ko i ye fantan ye dɔ bɛ yɛrɛ i la lahara don e ka fantanya o t'o tigilamɔgɔ bɔ mais o n'a ta bɛɛ lajɛlen o ye Allahu Ta'ala bato gɛlɛya min ye e sɔrɔ e ka gɛlɛya tɛ Ala kira ta bɔ dɛ Ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ye gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen a y'o sɔrɔ mais o bɛɛ lajɛlen kɔ
amma fil ala ma ya ala bato wode la Allah ta'ala ko amma ko kiraw kera amma la dege fe nyumane anga kira wangu la dege ni ko bana de e bali nabilla ayyub alayhi salam o be yira illa imana bana chogo e ka bana otisu e ayuba tabo ayuba minna bana na fo tumu dona anyana manna fo tumiye asugo bu belegere duka baka toto kolo dama o belegelen ko Allah ta'ala aya la jarabinu ye o ko be ala ya kenya oni ego go bana de yibali ala ko ina ayuba be yira ila wala fe o vembe o kananna imalata kabo Allah ta'ala nove niye kirawe ala ya farawuma uye minke anu bena minke abe o belegelena o flene o dalaka Allah ta'ala batu kiraw kira an mala dige fe nyumayi anga kiraw la dige anga ko belegelena no kira ambe boda ko ni soro wala ambe bikisa amba joya yorena na Allah ta'ala ye wakatu were yiranna anna kisa wa anna ulakal awye mulku Suleiman aka kisa adanna ya yorena ni Allah ta'ala sona araba na to amina do kisa were kono kuma an ya yira awla tugo mina ka da mina fo duguma kolo yere da tugo an yi o kisa an yi ulakal awye kana bla anfa adam alayhi salam alid da tugo an yi ulakal awye fo kana bla anfa adama ne amba hawa uka kisa ulaka lil awye kana bla anfa adama ani iblisa laka danga baka uka kisa ulaka lil awye kana bla anfa adama dimfla nu oye kabila ne habila uluka kisa ayo belega le sarada awye kana bla nabillahi idrisu ani nabillahi nuhu ani nabillahi sis ulu belega le ka kisa ayo ulaka lil awye فوقنا بالنبي الله هود عن الصالح عن النبي الله إبراهيم عن إسماعيل عن إسحاق عن أنبا سارات عن أنبا حجرة عن النبي الله لوط ولو بيلك لك كيسا وأنيو لك الأويه كان بالنبي الله شعيب عن النبي الله هود عن النبي الله يوسف فوقنا بالنبي الله أيوب أي نو بيك كيسا لك الأويه فوقنا بالنبي الله Musa ani nabillahi Haruna ani Firauna alaka danga baka ayo nunu belegelen ka kiso an yo ulaka al-awye nigateme ko kana bla amiyara min binu ye Sulaimana alega kisa afa ka kisa temenen ko no ye Dauda ye wala kisa nunu ambe tana ye tin doni ne ala sona amma fo amina se ala kirama kishi nema be aye ya rabbi Allah ta'ala ka futu ko nyuma ala ko no ya nene awye ka lamme ko nyuma ko no ya aye ka famu ka baraka nay ka limane soro nay ala ko no ya nene aw bele gelen ye ya rabbi ni kida minu balaka lakali abiteme yoro chamanna YouTube sanfalalla muna MDC ale babla ka YouTube ka ne mo wore chama wote menen ko be ardo islamiki almafaz Burkina Faso wala nday be temeye ana ardo albayan qurbar jamanana wala nday be temeye dene wondene tibisho ardo sula wote menen gofe wala nday be teme WhatsApp gurbula mimbe ta gurbu kemenani ani ko ni wala nday be temeye ani telegramuna ni wala nday be temeye yoro chamanna anga kole be ne kata aw bema aw mana an soro yoro wo yoro ya rabbi alaka fangel kunyima alako di ambele gelemma ya rabbi alaka araban na to yira anna anatemeni nabu mo wero ka ci sawye aw denge fe Musa Hamid di porugo ne ka bobu mako malila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu